Good morning, everyone. Welcome to Nagamis News. Notun khobor to apni khan logoti loi kina aise. Former poster laga opor to FIR to lodge kurse aro DNSU kan bra sexual molestation to condemn korase. Sources hisabte to khobor to janiba ase senior poster la opor allegation kan to bishi aha nimite Father House Church chumogidima itu kan bra to Saturday officially police complaint to lodge kor dishi ko ase. Itula opor Commissioner of Police KSO Febra inform korse Church laga senior member kan Aisha aro tai kan bra chumogidima police station de Saturday de itu pastor laga former pastor la opor to FIR to lodge kurse kogina khobor pa ase. To complain lodge korala opor CWC member Taikan Bra pointed out kurse section 21 protection of children from sexual offenses act itulaga undertake clearly mention korase kun bra manu bra galti korgena thaka to jani gena bi itai laga opor report nokorse kole itu bi guna ase goigina itu jani pa ase. Dimapur Naga Student Union Canberra Father House Church Chumokidimate kun to former pastor bra minors la oporte molestation biya kam to kurse itla oporte bishi biya bra condemnation diase. Itla oporte Student Union Canberra appeal korase authorities kanke bhal pra investigation to korbi aro justice to victim la oporte aro taila family kanke andi because Union Canberra to be appeal korase community kanke victim laga family khan ke support kor dibi aro tai khan ke protection to dibi koigina itu bi mang kor di ase. Dimapur Municipal Council Canberra parking fee te olop adjustment to kor dishe koigina khobor to junai di ase. September date 13 day notification parking fee regulation opor di thaka olop modify korse koigina Dimapur Municipal Council laga chief executive officer Thungchangbe motang ngai tai bra Saturday notification to kor dishe itiatu parking fee to 1 ghanta hesab pra noi holebi itiatu 2 ghanta hesab pra uthabo ko ase. Agents kan kun kan bra parking fee utase tai khan ke proper serial number kan du sai kena issue korbe ko ase itu ekla noi holebi parking utha taka kan kun kan bra modu khai kena duty de aibo it kan la opportunity to strict measures to action lobo ko kena khobor to junai dia ase. Nagaland State Transport Canberra helicopter service laga weekly schedule or rate kan to notify korase. Nagaland State Transport Canberra notification to issue korase weekly helicopter schedule or rate itu kan to fix korgena thaka itu to apni khan ke dikhai di ase. Oporte charte digen ase itu nishinahi weekly te kun tu jaga pra kun tu te jabo parbo itu weekly wise pra itu digen ase itu ekla noi holebi contact details itu helicopter service lobo nimite contact details kan bi sab provide kora tu apni khan ke dikhai di ase kunba medical emergency nimite bi helicopter to service to hire korbo parbo question holebi charter service itu kan hire korbo mon takshi kole tu oporte duita contact number digen ase itu de contact korgena hire korbo parbo ko ase. Oporte chart digena thaka nishna number 1 hesapte Dimapur bra tobu jabo koishile kole to 55 minutes lagibo 11 passenger jabo parbo or fare to 3575 hobo medical emergency nimite 60000 hobo or charter nimite 2,40,000 hobo kogena itu dekhai ase. Itu nishina he serial number 20 de thaka nishna Dimapur to Seminu jabo koishile kole 25 minutes lagibo 11 passenger jabo parbo fare to 1625 hobo aro higher korbo kuse medical nimite 30,000 aro charter nimite 1,20,000 hobo koigina khobor tu junai di ase. East Dimapur Town Council laga notun councillors form kora tai khan pra kam to start kora to initiate kor dishe tai khan pra 4-lane junction Purana Bazar Dansri Bridge itu Naga Shopping Arcade Supermarket jai thaka phane tu Saturday te rasta kinarte dukan khan pra extra government laga rasta matite ahigena build up kori thaka itu kan to sab bhangai dia tu dekhi ase. Itala oporte East Dimapur Town Council Chairman Newto Awami Taibara koise building owners taikhan bra illegally encroach kora nimite itia taikhan laga kun to pavement khan to bhangaise itu khan la charges to demolishing kora laga charges khan to heavy machinery khan use kora itula charges khan to sub itu building owner khan ke taikhan ke expenses to koribo dishe ko ase. Chairman Brajbi Kushe itu ekla noi holebi is Dimapur la jurisdiction te aro kiman inka government la mati to encroach korgena se sab la oporte same to korbole ase kushe tai khan Brajbi Kushe duita school to parking no thaka space kumti thaka nimite itu duita school ke owners khan ke school to jaldi hi itu rasta par relocate kori koikena advice to korigena ase aro 4 sal la dam to digena ase koikena khobor to junai di ase.
মেঘালয় লগা গাৰো হিল ডিস্ট্ৰিক্টে ফ্ৰেছ ফ্লড আৰু লেণ্ডশ্লাইড হোৱাৰ পৰা 10 জনটো মৰিছে কৈ কিনা খবৰটো জনাই দি আছে Sources হিচাপতে এইটো খবৰটো জানিব আছে ফ্ৰাইডে পৰা লৈ কিনা মেঘালয় গাৰো হিল ডিস্ট্ৰিক্টেটো পানীটো কন্টিনিউয়াছলি গিৰি আছে ইটো পৰা ফ্লাড বেছি হোৱা আছে আৰু লেণ্ডশ্লাইড খানটো বেছি হোৱা আছে কৈছে আৰু ইটো লগা ঘটনাতে এতিয়া তাকটো মেঘালয় গাৰো হিল তে 10 জনটো মৰিছে কৈ কিনা খবৰটো জানিব আছে লেণ্ডশ্লাইড পৰা তিনটা মৰে ইটো খানটো আইডেন্টিফাই কৰিছে তাই খানলা নামটো সান্তা এন মাৰাক সাৰিকা এম মাৰেক আৰু মাৰিডো পি মাৰেক ইটো খানটো লেণ্ডশ্লাইডে মৰিছে কৈ আছে Tripura laga Dhalai district 4 জন ke arrest korse aro tai khan la hat pra 2 crores laga yaba tablet to seize korse koina khobor tu junai di ase Tripura state te Dhalai laga superintendent of police Avinash Rai taibra information to dishe Dhalai district 4 jon ke to arrest korse ko ase aro tai khan ke arrest karatamte tai khan la hat te rupees 2.5 inika dam laga yaba tablet to seize korse ko ase Police sources পৰা to জানি পাইছে ইনফৰমেশন to তাই খান to পাইছে ইটো মানুহ খান পৰা বিয়া সামান লৈ কিনা হাইৱে তে যাতো ইটো পিছতে পুলিশ টিম খান ফৰ্ম কৰি কিনা তাই খান to চেক গেটে ইন্টাৰসেপ্ট কৰি থাকা তামতে স্কৰপিও দুইটা আইছে কো আছে ইটো স্কৰপিও দুইটাকে ৰখাই কিনা তাই খান পৰা চেক কৰিছিলে ইটো স্কৰপিও দে কনসাইনমেন্ট to ছোট পেকেট বনাই কিনা 4 জন পৰা ইয়াবা tablet কোনটো rupees 2.55 lakhs লাগাছে ইটো ধৰ কিনা যাই থাকা পাইছে কৈছে তাই খান লা ওপৰতে NDPS এক লা ওপৰতে চাৰ্জ শীট তো বনাই দিছে আৰু তাই খানকে এৰেষ্ট কৰিছে কৈ কিনা খবৰটো জনাই দি আছে Assam te Kaziranga National Park te 4টা poacher to arrest কৰিছে কৈ আছে আৰু তাই খান লা হাত পৰা পিস্তল সিজ কৰিছে কৈ কিনা খবৰ জনাই দি আছে Sources হিচাপতে এইটো খবৰটো জানিব আছে Assam te Kaziranga National Park itu osorte Saturday te ekta manuke tu police aro forest department khan para dhorishi ko ase tai ke dhora pichete police khan para chanbin tu korishi pushtash koratamte itu jani paise tai ekla noi holebi tai khan laga gang khan tu itu area te operate kora tu itu jani paise goise itu information logena police khan para bisara tu shuru hoise itu laga para aro 3 jon tai khan milai gena 4 jon ke tu arrest korishi ko ase Itu dhora manukan la naam tu Arjun Rongpi, Kharsing Bay, Thaijil Lekti aro Sabir England asikushi aro taikhan la hat pra silencer haligena thaka ekta pistol tu seize korse aro taikhan tu Karbi Anglong la manu asikokina khobor tu junai di ase Chhattisgarh de security forces aro mouse kan la biturte encounter tu hoise aro itude 28 mouse kan getu Dantiwada itu jaga pra mari dishikokina khobor junai di ase Sources হিচাপতে এইটো খবৰটো জানিব আছে মাউস আৰু পুলিশ পাৰ্সনেল খানলা বিটৰতে তো ফ্ৰাইডে তে এনকাউন্টাৰ তো হৈছে বাস্টাৰ ৰিজন তে আৰু ইটোতে 28 মাউস খান গেটো সিকিউৰিটি ফৰ্সেস খানবা মাৰি দিছে কৈ কিনা খবৰ আহে আছে লৰাইটো ফৰেষ্ট এৰিয়া থুলথুলি আৰু নেন্দুৰ ভিলেজ ইটো মাজতে হৈছে কৈছে দিন 1 বাজুপানে আৰু ইটো লৰাইটো বেছি লম্বা চলিছে কৈ আছে আৰু ইটো লৰাইতে সিকিউৰিটি ফৰ্সেস খানবা 28 নেক্সালিস খান গেটো মাৰি দিছে কৈ কিনা খবৰ জনাই আছে Security forces kanbar ko ase itu to sabse dangor lara ase juntude ek din pra iman bishi nexalis ke mara ase koise itu ekla ne holebi tai khan la 28 dead body paise aro AK47 aro SLR itu rifle khan tu chorigena polai khan bi recover korse ko kina khobor tu junai di ase খবর তো ইমানতে শেষ কৰাছে জলদি নতুন খবর লগিনা আপনি খান লগতে আইব কোনবা মান নতুন চ্যানেল চাই থাকছে কলে তো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি খবৰটো আপনি লগতে আই থাকিব